अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूँ मारिया जदू। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद का मामला अगर मैं कहूँ कि ख़तरनाक होता जा रहा है तो ये अल्फाज गलत नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त ये तमाम मामला जो पार्लियामेंट लॉजेस में जो पार्लियामेंट के अंदर हल होना था वो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर हल हो रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन बात करें पार्लियामेंट लॉजेस में जो इस वक्त इंसारुल इस्लाम के फोर्स दाखिल हुए उसके बाद सिचुएशन बहुत इस वक्त खतरनाक दिखाई दे रही है। हुकूमत की बात की जाए या ऑपोजिशन की बात की जाए, दोनों जानिब से इस वक्त किरदार कुशी जो है वो जारी है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त क्या सिचुएशन है, बहुत अनसर्टन सी सिचुएशन हुई है। बात करेंगे मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार दिल। आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त अगर मैं सिचुएशन को सम अप करूं तो यही करूंगी कि इस वक्त अनसर्टन हो चुकी है बहुत ज़्यादा सिचुएशन, कुछ समझ नहीं आ रहा। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जो कुछ हो रहा है वो हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है, इंसानुल इस्लाम की फोर्स वहां पर मौजूद है। बहुत अनसर्टन सी सिचुएशन। ऐसे क्यों हो रहा है? तहरीक अदम एतमाद का मामला क्या पार्लियामेंट के अंदर हल नहीं होगा? ये मतलब सड़कों पे हल होने लगा है। देखें, ना हुकूमत को मालूम है ना अपोजिशन को मालूम है कि नतीजा क्या होगा। दोनों अपनी अपनी जगह दावे तो कर रहे हैं कि हमने तैयारी कर ली है। अपोजिशन ये कह रही है कि हमने तैयारी कर ली है हुकूमत को घर भेजने की। हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास कई पत्ते हैं और अभी तो हमने एक पत्ता भी इस्तेमाल करना है, तो इनकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जानी है। और इसी वजह से चूंकि दोनों को ये मालूम नहीं है कि इसका नतीजा क्या होगा, मामलात पहले ही तसादुम की जानिब जाते नजर आ रहे हैं। आज जिस तरह पार्लियामेंट लॉजेस में अंसारुल इस्लाम के लोग पहुंचे हैं, इस वक्त पुलिस पहुंची है, कशीदा सूरत हाल है, MNAs और फोर्स के आमने सामने खड़े हैं, ये मामला अब आगे मजीद कशीदा होता इसलिए नजर आ रहा है। ये मुझे मामला सड़कों पे आता नजर आ रहा है। इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि डी चौक पर वो बड़ा शो करने जा रहे हैं। तो डी चौक पे तो हमारी जो माजी में अपोजिशन के लोग जो हैं वो शो किया करते थे, सियासी पावर शो किया करते थे। 126 दिन का धरना एक अपोजिशन के लीडर के तौर पर उन्होंने किया था, एक अपोजिशन के रहनुमा के तौर पर उन्होंने किया था। तो अब वो बतौर वजीर आजम डी चौक पर जलसा करने जा रहे हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिन भर मैंने सुनी, दिन भर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तू के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और एक दूसरे की किरदार कुशी करने की कोशिश की जाती रही। एक दूसरे के खानदानों की खवातीन तक मामलात जो हैं वो सुनाई दिए। पूरी कौम ये सुन रही है, देख रही है। एक आईनी मामला है, एक कानूनी मामला है, एक जमहूरी मामला है, उसको तसादुम की जानिब ले जाया जा रहा है। इसमें अपोजिशन भी बराबर की शरीक है, हुकूमत भी बराबर की शरीक है और इससे खुदा न खास्ता इस अनसर्टेनिटी का नुकसान मुल्क को है। फिर आगे क्या हो रहा है कि एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए और अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए और इदारों को जानबूझकर इसमें घसीटा जा रहा है। और जब नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनमें सियासत चमकाने के लिए क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं। देखें जी इसने क्या कहा था, फिर नून लीग की जानिब से क्लिप्स दिखाए जाते हैं जी, देखें जी इमरान खान साहब ने क्या कहा था। अल्टीमेटली ये जंग चल रही है, ये जो जंग चल रही है और इसमें इदारों को जानबूझ के बीच में लाया जा रहा है, इसमें मुल्क को नुकसान खुदा ना खास्ता पहुंचाया जा रहा है, इसमें तसादुम की तरफ सड़कों पे मामला जाते नजर आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत भी शायद ये तय कर चुकी है कि इस मामले को आईनी और कानूनी तरीके से हल करने की बजाय जिस तरह की भी रेजिस्टेंस करनी पड़ी वो करनी पड़ेगी। लेकिन ये देखें कि तो इस्लामाबाद के किस चीज का, जब इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है कि उनके नंबर्स पूरे हैं और उनके अपने जो साथी हैं वो उनको धोखा भी नहीं देंगे, तो फिर इस वक्त गुस्सा, जल्द से जुलूस करना, वजीर आजम का एग्रेशन ये क्यों आ रहा है सामने? और दूसरी जानिब भी आप ये देखें कि अपोजिशन भी कह रही है अगर हमारे लोग पूरे हैं तो ये अंसारुल इस्लाम और ये सारी चीजें, इन चीजों को ये आप रियासत के अंदर रियासत बनाने जा रहे हैं। आप लोग रेड जोन में जहां पर चिड़िया पर नहीं मार सकती, रेड जोन में पार्लियामेंट लॉजेस जहां पर कोई आम तो क्या खास बंदा भी नहीं जा सकता बगैर किसी इजाजत के, रेड जोन में आपने पार्लियामेंट लॉजेस में इंसारुल इस्लाम के लोग बिठा दिए। अब जाहिर है ये मामला नोटिस में आया, मीडिया पे आया, अब पुलिस से बाजपुरस हुई कि क्या हो रहा है, ये किस तरह ये लोग यहां पर पहुंच गए। एक फोर्स आपने कैपिटल में एक ऐसे वक्त में जब अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद में एक बड़ी सफारती बैठक होने जा रही है और पार्लियामेंट हाउस में होने जा रही है, यानी कौमी असेंबली हॉल में होने जा रही है, उसके सामने आपने ये फोर्स लाकर बिठा दी, तो ये मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। हुकूमत और अपोजिशन इस मामले को ये ज़ेन बना चुके हैं कि ये मामला आईनी कानूनी
तरीके से हल करने के बजाय, जमहूरी तरीके से हल करने के बजाय अब इस तरह से हल होता नजर आ रहा है। हल बल्कि नहीं हो रहा, मजीद कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मैं यहीं से सिद्दीक आपकी तरफ आऊंगी कि मामला अगर हम चाहें तो कानून या आइन के मुताबिक हल हो सकता है। ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद अगर जमा करवाई है तो उसके बाद इस तमाम मामले को आप नहीं समझते कि जलसे जुलूस करने के अलावा या एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के अलावा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हुकूमत की बात हो या ऑपोजिशन की बात हो। ये इस तरह की फोर्सेस मैदान में उतारना आपको क्या लगता है दुरुस्त है? दुरुस्त है? देखिए, मसला ये कि पोलराइजेशन तो पहले ही पाकिस्तान में बहुत थी, अदम बर्दाश्त पहले ही बहुत थी, और अब क्योंकि अगले जो 10 रोज़ हैं ये डू और डाई के लिए हैं। दोनों को पता है, हुकूमत को भी पता है, अपोजिशन को भी पता है कि जिसको इसमें शिकस्त होगी वो ज़ाहिर है, हुकूमत को शिकस्त अगर होती है तो इमरान खान साहब का इक़्तिदार जाता है, अपोजिशन को शिकस्त होती है तो उनको 2023 का इलेक्शन भी हाथ से फिर ज़्यादा हुआ नज़र आएगा। और अब मामला जो हैं वो तेज़ी से तसादुम की तरफ जा रहे हैं और खुदा न खास्ता कोई भी अफसोसनाक वाक़या हो सकता है। और इस वक्त हमें दोनों अतराफ से कोई होश के नाखून नज़र नहीं आ रहे। देखें, हुकूमत ने भी अब अनाउंस तो कर दिया है कि वो उनके लोग आएंगे और वो डी चौक में जलसा करेंगे। इससे पहले आपको पता है इमरान खान साहब ने जिस तरह से तकरीर की मेलसी में, और इमरान खान साहब ने जो बातें की वो आपके सामने हैं। उसके बाद में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मेरे जो कारकुनान हैं उन्होंने भी लाठियाँ जो हैं वो तेल में भिगो के रखी हुई हैं। फिर इमरान खान साहब ने जो जरदारी साहब के हवाले से बात की कि मेरी बंदूकें वो निशाने पर हैं। बिलावल ने आज जो गुफ्तगू की वो आपके सामने है। इस वक्त जो लीडरशिप है हर तरफ से वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को बहुत हाई कर रही है और इसका जो नतीजा है वो खुदा न खास्ता आप किसी बड़े तसादुम की तरफ ले जा सकता है। इसलिए सबको ये देखना होगा। मुझे इस्लामाबाद के हालात बहुत ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के, तो मैं आपको ये बता दूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ के साथ उनकी तंजीम में उनका एक इवेंट भी अगले हफ्ते में है और उसके लिए बड़ी तादाद में हज़ार ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो पहले ही आ रहे थे उस इवेंट के लिए। लेकिन अब जो कंपेन हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, एक बार फिर तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो 2018 से पहले वाले फेज़ में जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है कि उसी तरह से जलसा होगा, उसी तरह से मामलात होंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो पहले ही थ्रेट कर रहे हैं कि अगर उनके इक़्तिदार को जो है वो बैरूनी एजेंडे के तहत निकाला गया तो फिर वो बुरी तरह से रिएक्ट करेंगे और फिर वो ख़तरनाक हो जाएंगे। और आप देखें कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब के बयानिए को ईंधन फराहम कर रही है। इमरान खान जो आग लगाना चाहते हैं, यानी सियासी तौर पर जो बयानिए की वो आग लगाना चाहते हैं, उस आग के ऊपर अपोजिशन रोज़ाना ही पेट्रोल फेंक रही है ताकि वो और आग ऊपर जाए, भड़के। देखें आज हमजा शहबाज साहब का बयान देख लें, आज शहबाज शरीफ साहब का बयान देख लें। हमजा शहबाज कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो बहुत गलत कर दिया जो अमेरिका को ललकार है, एब्सोल्युटली नॉट जो कह रहे हैं ये तो बड़ा गलत है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो कह रहे हैं बहुत गलत है। तो इमरान खान साहब देखें, कल भी इमरान खान साहब की जो तकरीर थी कल परसों जो कराची में है, इससे पहले मेलसी में थी, उसमें बड़ा ऐसा खारजा पॉलिसी है। और कल भी उन्होंने जो इख्तिताम किया वो किस बात पर किया था? उन्होंने कहा मैं यूरोपीय यूनियन को बता देना चाहता हूँ, मगरिब ममालिक को बता देना चाहता हूँ, बैरूनी कुव्वतों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जंग में गए हम आपके साथ नहीं जाएंगे, अमन के लिए हम हाजिर हैं, हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ अपोजिशन जो है वो उस बयानी को तकवीत दे रही है कि इमरान खान साहब को कोई बैरूनी कुव्वतें हैं जो निकालना चाहती हैं। इमरान खान साहब 2000 पहले वाले इमरान खान की तरफ जा रहे हैं। पुराने पाकिस्तान में, नए पाकिस्तान में पुराने इमरान खान की एंट्री हो रही है और पुराने इमरान खान में नजर आ रहा है एग्रेसिव इमरान खान, जारहाना इमरान खान, गुस्से वाले इमरान खान, अपोजिशन को ललकारता हुआ इमरान खान। एक बड़ी तब्दीली है पहले 2013 से 2018 के दौरान और फिर 2018 की इलेक्शन कैंपेन में खारजा पॉलिसी के ऊपर इमरान खान ने उस तरह से तनकीद नहीं की थी। उन्होंने कोई बड़े बड़े दावे नहीं किए थे, बड़ी बड़ी धमकियां नहीं लगाई थी। पिछले 2 हफ्तों से इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल खारजा पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, वो बैरूनी कुव्वतों के हवाले से बात कर रहे हैं, वो अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो यूरोपीय यूनियन के हवाले से बयान दे रहे हैं। और पाकिस्तान में एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिका हैं। उस चीज को वो एक तरह से इमरान खान साहब उस पर बात कर रहे हैं। फिर इस्लाम के हवाले से लोगों का आपको पता है माइंडसेट पाकिस्तान के अंदर किस तरह का है, वो फिर वो बता रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर मैं अभी रिसेंट सिचुएशन की बात करूं, दिल आपकी तरफ आऊं, सब कह रहे हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अगर आपको क्या लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने के बाद मुल्क के ये हालात होंगे कि समझ ही नहीं आएगी ऑपोजिशन कौन सी है, हुकूमत कौन सी है, तो ये तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना तो बहुत खतरनाक हो गया। देखें, इस्टेब्लिशमेंट कभी मुल्क पर आंच नहीं आने देती। जब रियासत को बचाने का मामला होता है तो फिर वो न्यूट्रल नहीं होती। लेकिन ये एक पॉलिटिकल मामला है। माजी में देखें पॉलिटिकल मामले में किस तरह से हमारे इदारों को इसमें घसीटा गया। अब देखें, एक जानिब मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा टारगेट करते रहे इदारों को, लेकिन दूसरी जानिब क्या होता रहा,
हुकूमत की जानिब से क्या कहा जाता रहा, बगैर किसी वजह के जी इदारे जो हैं ये इस मामले पे हमारे साथ हैं। अगर आपके साथ भी हैं तो आप ये बात अनाउंस करके उनको जानबूझ के पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अपने मकसद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए इदारों को इस मामले में इन्वॉल्व किया, और इदारों ने ज़ाहिर है मुल्क चलाना है, रियासत को साथ लेके चलना है। वो किसी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ उन्होंने टैग नहीं होना होता। अब मसला क्या है, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपना हाउस तो इन ऑर्डर खुद करना है ना, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करके देना। इमरान खान साहब कम से कम जो अपनी जमात है उसका तो उन्होंने ख्याल खुद रखना है। जो लोगों के रिजर्वेशंस हैं, लोगों के तहफुजात हैं, उनको तो इमरान खान ने एड्रेस करना है। जो जहांगीर तरीन के साथ होता रहा, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि जहांगीर तरीन के साथ इस तरह का सलूक करें, और जहांगीर तरीन के साथ जो जिस शख्सियत ने सलूक किया, आज वो शख्सियत पता नहीं कहां पर है। वो अब ऐवान वजीर आजम से जा चुकी है, निकल चुकी है, रिजाइन दे चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसको उठाना पड़ा? अल्टीमेटली नुकसान इमरान खान साहब को उठाना पड़ा। अब उसी जहांगीर तरीन की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। अब अलीम खान साहब जो हैं उनको उनकी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। ये तो वैसे इक़्तिदार में बैठे हुई शख्सियात जो होती हैं, ओवरऑल कोई भी जमात को होता हाल यही है। लेकिन अब आप ये ना कहें कि आपने खुद गलती की हो तो इसमें भी आके एस्टेब्लिशमेंट आपकी को मदद करे। जहां तक बात है इत्तेहादियों की, देखें अगर ऐसी कोई बात होती, कोई शरारत की जा रही होती किसी जानिब से और हुकूमत को गिराने के लिए बाकायदा कोई स्क्रिप्ट होता, तो अभी तक इत्तेहादी जो हैं वो दूसरी जानिब जा चुके होते। अभी तक अपोजिशन जितना जोर लगा चुकी है वो इत्तेहादियों को नहीं तोड़ सकी, एक भी इत्तेहादी को नहीं तोड़ सकी। तो ऐसे में इत्तेहादी भी इस वक्त इसलिए कंफ्यूज हैं कि अगर हुकूमत बचेगी, हर कोई सिचुएशन रीड कर रहा है। लेकिन अभी मैं एक और मामले की तरफ जाना चाहूंगा कि बिलावल साहब की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो उनका गुस्सा था, उनके जो फेस एक्सप्रेशंस थे, मैं वो देखकर बड़ा हैरान हुआ कि बिलावल साहब तो इस मामले में बहुत ही धीमे अंदाज में बात करने वाले, और एक वैसे जिस तरह एक नरम दिल इंसान, और वैसे भी जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बिलावल साहब का जो इमेज है, आज बिलावल साहब के जो एक्सप्रेशंस थे, उनका बात करने का अंदाज था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये वो उसी तसादुम की जानिब जाती हुई जो चीजें नजर आ रही हैं, तो ये उसी का पेश है। मैं अगर आपको शॉर्ट चलवा दें, अगर आप शॉर्ट वो चलवा दें, मैं चलवाती हूं। बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे, उनका रवैया, एक्सप्रेशंस किस तरह कैसे, जरा ये देखिए नाज़रीन। तेरे मां के नाम का हॉस्पिटल पे डाका मार के बीमार मरीजों के पैसा छीन के तेरा किचन चलाया, तेरा जमात चलाया। शर्म करो, दूसरे पे इल्जामात लगा। तू तो सजा याफ्ता हो। अमेरिका का कोर्ट ने आप पे सजा सुनाया है, आपके खिलाफ फैसला सुनाया है, दूसरे पे इल्जामात लगाते हो। मेरा तो खातून अव्वल के लिए बहुत एहतराम है। आपने देखा होगा मैंने खातून अव्वल के खिलाफ कभी गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं की। जो कहानियां ना सियासी मुखालफीन नहीं, जो हमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, मुख्तलिफ इदारे खातून अव्वल के करप्शन के बारे में सुनाई देते हैं, उस पे आप क्या कहते हो? जी अदील। इसके बाद फिर जवाब में शहबाज गिल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जो मुराद सईद हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी जानिब से भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तू कह के बुलाया गया, ये हमारी यूथ को, हमारे लोगों को, हमारे मुआशरे को क्या पैगाम दे रहे हैं। और मैं बिलावल साहब के जो ये एक्सप्रेशंस थे, बिलावल साहब बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। और ये जो सोशल मीडिया पर सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चला रही हैं, टेलीविजन चैनल पे इस तरह का एग्रेशन नजर आ रहा है, मामला सड़कों पे आ गए हैं। अंसारुल इस्लाम, पुलिस फोर्स, MNAs यहाँ से चंद किलोमीटर बल्कि चंद कदम के फासले पर रेड जोन में, ये अभी तो तहरीक अदम एतमाद आने में, अभी अगले चंग में हम जाकर बात भी करेंगे, अभी तो चंद रोज बाकी हैं। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक नजर आ रही है। तो सदीक, यहीं से मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम इसे करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद आनी है या नहीं आनी, तो एक सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। प्लस जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली का इस वक्त जो बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ देख रहे हैं, ब्रेकिंग्स देख रहे हैं कि शायद तब्दील होने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, वो वही काम जारी रखेंगे अपना। तो क्या वाकई वज़ीर आला पंजाब तब्दील होने जा रहे हैं कि नहीं? ब्रेक के बाद से भी बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर तहरीक अदम एतमाद पहले बात हो रही थी पेश होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब से ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी उसके बाद से अभी तक 48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की क्या हिकमत अमली है सिवाय जलसा करने के, इसके अलावा कुछ सामने नहीं है। तो सिद्दीक, क्या हुकूमत सोच रही है इस वक्त तहरीक अदम एतमाद को कैसे कैटर करना है? देखिए, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत पर एतमाद है और नेक्स्ट वीक में इजलास जो है वो बुला लिया जाएगा। अच्छा। तो नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है आई थिंक 14 तारीख से शुरू हो रहा है, और 14 को अगर 14 से शुरू हो रहा है तो 14, 15, 16, 17, 18 ज़ाहिर है ये 5 दिन होंगे जो वर्किंग डेज़ हैं। तो क्योंकि उसके बाद फिर छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी क्योंकि OIC है, उसकी वजह से। तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अगले हफ्ते में इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है। तो अब हुकूमत अगले हफ्ते में अगर इजलास बुला रही है तो इट्स मीन कि वो कॉन्फिडेंट है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है और अपोजिशन अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पाएगी। लेकिन आप ये देखें कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ आप देखेंगे कि नई से नई डेवलपमेंट्स होती चली जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ कैटेगोरिकल बता दूं कि जब तक इत्तेहादी इमरान खान साहब से अलग होने का ऐलान नहीं करते तब तक इमरान खान का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है, उनके इक़्तिदार को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी इत्तेहादी ने अनाउंस किया कि वो इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब के लिए घबराने का वक्त शुरू हो जाएगा और फिर मेरे ख्याल है लड़ाई कहीं और चली जाएगी और फिर मामला जो है वो बिल्कुल जो है वो कैओस की तरफ जाएंगे। और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वेट कर रहे हैं कि इत्तेहादी कहाँ जाते हैं, उस लिहाज से डिसाइड किया जाएगा। बिल्कुल, इत्तेहादी जब तक उनके साथ खड़े हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हुकूमती जो अहम शख्सियात हैं वो कहती हैं कि हमने तुर्किश में जो है वो तीर सजा लिए हैं, हमने तय कर लिया है, और वो कहते हैं कि तीर अपोजिशन को ऐसी जगह पर मारेंगे कि अपोजिशन बता भी नहीं सकेगी कि हमें तीर लगा कहां पर है। सिद्दीक जान साहब, आपकी आज कई अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस लगा देखकर उन्हें? क्या ये सिर्फ दावे हैं या वाकई उन्होंने तीर जो हैं वो सजा लिए हैं उसमें? देखिए, मैं अदील बड़ाई साहब बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि हुकूमत वक्त के पास बहुत आईनी और कानूनी ऑप्शंस होते हैं। इस वक्त हुकूमत का इस वक्त तक कॉन्फिडेंस बिल्कुल समझ आता है और उसके दलाइल हैं। आप देखेंगे हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद भी यही बात कर रहे हैं, जब तक इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन इत्तेहादियों ने जब अनाउंस कर दिया किसी इत्तेहादी ने कि हम आपके साथ नहीं है, फिर घबराने का वक्त हुआ चाहेगा। फिर इमरान खान साहब के लिए फिर मैं समझूंगा कि अब 30-70 हो गया है, 70% अपोजिशन की कामयाबी के चांसेस हैं, 30% हुकूमत के, और फिर हुकूमत अगर जीतेगी तो अपसेट करेगी। लेकिन जब तक इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं तब तक हुकूमत का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये कहा जा रहा है हुकूमत की अहम शख्सियात की जानिब से कि अपोजिशन जो है वो इतनी बाद में पछताएगी कि उन्होंने इन तारीखों में यह अदम एतमाद पेश क्यों की थी, जमा क्यों कराई थी। वो कहते हैं कि ऐसा हल और ऐसा इलाज सियासी तौर पर करेंगे और आईनी तौर पर, सियासी नहीं आईनी तौर पर, कि कोई एक शख्स भी एतराज नहीं कर सकेगा ये आपने क्या किया। और आखिरी बात आपको ये बता दूं, ये कौन करेगा? हुकूमत करेगी। और एक मैं आपको बात बता दूं कि मुझे आज की मुलाकात जो अहम एक मुलाकात थी उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ खबरें जो हुकूमत लीक कर रही है, जो जारी कर रही है, जैसे वज़ीर पंजाब, नहीं वज़ीर पंजाब नहीं, कुछ और, उनका मकसद अपोजिशन को कहीं और लेकर जाना है, उनकी तवज्जो कहीं और लेकर जानी है, उनको मसरूफ कहीं और रखना है और करना कुछ और है। इस वक्त एक वॉरफेयर भी चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो इसलिए हुकूमत इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं यानी 10 मार्च को इस प्रोग्राम के दौरान, इस वक्त तक हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है। अगर इत्तेहादियों ने छोड़ा फिर हुकूमत के लिए घबराने का वक्त। तो इत्तेहादी इस वक्त आपको कहाँ जाते लग रहे हैं अदील? आपको क्या लग रहा है? जहांगीर तरीन साहब, जो अलीम खान साहब का ग्रुप उनसे अटैच हो चुका है, दूसरी तरफ काफ लीग, MQM, सो ये आपको लग रहा है कि ये क्या साथ देने जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का? देखें, अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप वफाक की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ अभी पंजाब की बात कर रहा है और वो पंजाब में होने वाली तब्दीली की सूरत में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। और अभी ये तब्दीली का मामला चल निकला है, आज हो कल हो जब भी हो, ये अब तब्दीली तो होती नज़र आ रही है, लेकिन उसमें उन्हें मुतमईन करना पड़ेगा। अगर ये जहांगीर तरीन ग्रुप अलीम खान ग्रुप को पंजाब में ओब्लाइज कर देते हैं, जैसे तैसे ये नई तब्दीली में वो लूप में होते हैं, तो इनकी जानिब से कम वफाक में खतरा नजर नहीं आ रहा। जहां तक मामला इत्तेहादियों का, देखें इत्तेहादियों ने ये देखना है कि अगर हुकूमत गिर रही होगी तो वो तो फिर आगे के सोचेंगे। जब वो देखेंगे कि इमरान खान साहब अपना हाउस जो है वो ऑर्डर में नहीं ला रहे, अपनी जमात में टूट फूट है, इंतशार है, तो उसके बाद तो फिर इत्तेहादियों के पास भी ये राइट है अपना फैसला लेने के हवाले से। लेकिन अभी तक, आज की तारीख तक तो देखें इत्तेहादी इतनी कोशिश के बावजूद, अपोजिशन की इतनी कोशिश के बावजूद नहीं तोड़े जा सके। लेकिन हिकमत अमली के हवाले से बात करेंगे तो चलिए छोड़े, दूर की बात है अदील, लेकिन इस वक्त जो पार्टी की अपनी सिचुएशन है उस पर अगर आप कमेंट दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा।
جو پارٹی کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے، پارٹی کی اپنے اندر جو پوزیشن ہے اس میں ایک مین جو گروپ ہے وہ تو جہانگیر خان ترین گروپ اور علیم خان گروپ ہی اصل امپیکٹ کریٹ کرنے والے ہیں. باقی ان کے پاس لسٹیں پیش ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے پاس کہ یہ لوگ ہیں جو کہ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں, جو کہ ہارس ٹریڈنگ میں یہ آ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہے. آج شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے اس ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے خاص طور پہ جو بات کی ہے, یعنی اس سے پہلے تو باتیں خبروں کی حد تک تھیں, اس سے پہلے باتیں جو ہیں وہ زبانی دعووں کی حد تک تھیں. آج یعنی انٹیریئر منسٹر یہ جب بات کر رہے ہیں تو حکومت اس کا مطلب ہے اس پہ سیریسلی سوچ رہی ہے. آپ اگر وہ چلا دیں وہ ساؤنڈ بائٹ, شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہارس ٹریڈنگ سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اس پہ حکومت حکمت عملی ہے. فلور کراسنگ کے نااہلی کے اختیارات ہیں, اور یہ 18ویں ترمیم میں ساری پارٹیوں نے مل کے ہارس ٹریڈنگ کا روکنے کا فیصلہ کیا, اور جس میں یہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے اسپیکر کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں, اور اسپیکر کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب نہ چھانگا مانگا ہے نہ مری ہے جہاں یہ آدمیوں کو چھپائیں گے اور رکھیں گے. 172 آدمی ان کو لے کے آنے پڑیں گے. جی عدیل, یہ نمبرز پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو یہ اسپیکر کے اختیارات کے حوالے سے جس طرح شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں اور حکومت کے کچھ دیگر لوگ بھی بات کرتے یہ سنائی دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن جو اپنے ٹوٹنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے گا. یہ معاملہ پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح کیوں روک رہی ہے ووٹ ڈالنے سے؟ مطلب ایک دفعہ فیصلہ کر لینے دیں. حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپوزیشن کے لوگ جائیں گے ایوان میں, ہمارے لوگ نہیں جائیں گے ایوان میں, کیونکہ لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں, تو انہوں نے ایوان میں بیٹھ کے جا کر تماشا دیکھنا ہے. تو اس کا یہ جو سارا پلان ہے, اس پلان کو ناکام بنانے کے لیے یہی ایک بہترین حکمت عملی ہے کہ اپنے لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیں, اپوزیشن اپنے لوگ پورے کرے. اتحادی اگر جا نہیں رہے, اور یہ کیونکہ اتحادیوں پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی, انہوں نے اپنی پارٹی کا ڈیسیژن لینے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, جو اس نے ڈیسیژن لینا ہے, جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جنہوں نے الیکشن لڑا ہے, ان کو اس کے تحت ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا پڑے گا, ادروائز ان پہ 63A لگے گی. تو اس پہ جو شیخ رشید صاحب کی بات سننے کے بعد اور جو دیگر وزراء کی بات سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ووٹ ڈالنے سے اگر ان کا کوئی شخص ٹوٹ کے وہاں چلا جاتا ہے, بک جاتا ہے یا ناراض ہے, اس کے کوئی تحفظات ہیں, وہ کہتا ہے جی میں نے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دینا ہے, تو وہاں آئے گی اسپیکر کی رولنگ. اسپیکر کی رولنگ آئے گی تو اس پہ مچے گا شور کہ آپ ووٹ دینے سے کیسے روک سکتے ہیں. 63A تو بعد میں اس کا جا کر اطلاق ہوگا, اس کے کانسیکوینسز کے تحت تو معاملہ الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ ادھر جانا ہے, تو آپ کیسے روک سکتے ہیں. پھر یہ معاملہ عدالتوں میں جاتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس حوالے سے میں کریڈٹ صدیق جان صاحب کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اب سے چند روز پہلے سب سے پہلے اس معاملے پہ بات کی, بلکہ میری صدیق جان صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی اس معاملے پہ کہ انہوں نے جب یہ بات کی, میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, میرا نہیں خیال حکومت اس پہ سوچ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آنے والے دنوں کی سب سے بڑی بحث ہوگی, اور آج یہی 63A کے تحت, یعنی 63A کی جو امپلیمنٹیشن ہے ووٹ ڈالنے کے بعد ہونی تھی. یہ تو سب کو پتا تھا, آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ووٹ ڈالے جانے سے پہلے یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. یہ اصل بات ہے, اور یہی وہ بات ہے جس کے نتیجے میں آج انصار الاسلام اور یہ جو دیگر معاملات نظر آ رہے ہیں لوگوں کو روکے جانے کے حوالے سے, یہ اس تناظر میں نظر آ رہے ہیں. آپریشن بھی اس حوالے سے شروع ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ پولیس نے اس وقت آپریشن شروع کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر انصار الاسلام کے جو رضاکار ہیں ان کو باہر نکالنے کا. اس حوالے سے مزید بات کرتے رہیں گے, لیکن صدیق آپ کی طرف آؤں گی. جو بھی عدیل نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ جو ڈیفیکشن کلاز لگنا تھا, یہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ لائک ووٹنگ کے بعد ہی سارا پروسیس شروع ہوگا, لیکن یہ پہلے شروع ہو رہا ہے. کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن میں تھوڑا سا پینک کریٹ ہوا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن میں پینک تو بالکل کریٹ ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب اتحادیوں کی قدر و قیمت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. یہی ہے نا کہ اگر اپنے لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے, لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی ایسی ایسی چیزیں آئیں گی کہ میں جس شخصیت سے ملاقات ہوئی, حکومتی شخصیت سے, تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان کے سامنے آئین کی بک رکھی ہوئی تھی. انہوں نے آئین پاکستان اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا,
اس کتاب کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک نیا تیر ملتا ہے اپوزیشن پر وار کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کے دفاع کے لیے، عمران خان صاحب کی حکومت کے دفاع کے لیے. تو انہوں نے کہا اتنا آسان نہیں ہے اس ساری صورتحال میں کہ اپوزیشن بڑے آرام سے عمران خان صاحب. تحریک عدم اعتماد ویسے بھی تو ایک دیکھا جائے تو ایک سیاسی سے ہٹ کر اخلاقی عمل زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ قانونی اور آئینی معاملہ ہے، اخلاقی معاملہ بھی ہے، آپ نے درست کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر آپ نے 63 ایک ڈالا کیوں تھا؟ آپ نے میثاق جمہوریت میں خود کہا تھا کہ آپ 5 سال حکومتیں پورا کریں گی، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، ضمیر نہیں خریدے جائیں گے، کوئی ادھر نہیں جائے گا. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ تو اب آگے وہ کہتی تھی کہ لوٹوں کا گھراؤ کیا جائے. اب دیکھیں نا اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی نا ضمیر خریدے جانے کے حوالے سے، یہ جو خرید و فروخت جاری ہے، ایسے لگ رہا ہے صدیق جان صاحب آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی آڈیو ویڈیو بھی آ سکتی ہے جو اس ساری عمارت کو دھڑام سے نیچے گرا سکتی ہے، جس میں لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ گیم چینجر بھی ہو سکتی ہے صدیق صاحب. جی بالکل، آڈیو اور ویڈیو بھی آ سکتی ہے، کوئی ثبوت سامنے آ سکتا ہے، کوئی اعتراف کر سکتا ہے سامنے آ کر کہ جی مجھے خریدنے کی کوشش کی گئی، مجھ سے پیسے لینے کی کوشش کی گئی. اچانک آپ دیکھیں گے ایسی چیزیں بھی آ سکتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں نا ہمارے اداروں کی بھی صورتحال دیکھیں کہ 1 سال پہلے مارچ 2021 میں ویڈیو سامنے آئی تھی اور وہ گواہ بھی موجود ہیں جن کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تحریک انصاف کے ایم این ایز موجود ہیں کہ جی ہمیں اتنی آفر کی گئی گیلانی صاحب کے بیٹے کی طرف سے. 1 سال میں کوئی اس کے اوپر فیصلہ نہیں آیا. دیکھیں عمران خان صاحب تو اس وقت بھی چاہتے تھے اوپن بیلٹنگ ہو، اس وقت بھی چاہتے تھے ٹریسیبل ہو، اس وقت بھی چاہتے تھے کہ ضمیر نہ بکیں. لیکن جو 2 جماعتیں 18ویں ترمیم میں یہ شک شامل کرنے والی تھیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، ضمیر نہ خریدے جائیں، وہ دونوں جماعتیں اس وقت اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور ہم سب خوش ہو کر بتا رہے ہیں کہ جناب اپوزیشن نے حکومت کے اتنے بندے توڑ لیے. اور بھائی نظریاتی طور پہ تو نہیں توڑے نا، فکری طور پہ تو نہیں توڑے، وہ توڑے اسی لیے ہیں کہ ان کے ضمیر خریدے گئے ہیں. کیونکہ یہاں پر کون اتنا ہے کہ اس موقع کے اوپر، یعنی مجھے بتائیں نا کہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں ایسا کیا کر دیا ہے جو کہ اپوزیشن جماعتوں نے 3 باریوں میں نہیں کیا. یعنی میں نیگیٹو اس میں کہہ رہا ہوں، یا وہ اب آ کے اقتدار میں آ کے ایسا کیا کر دیں گے جو پہلے انہوں نے 30 سال میں نہیں کیا. تو پتہ ہے سب کو کہ یہاں پر ضمیر بیچے جاتے ہیں اور بدقسمتی سے قیمت لگتی ہے. اور لوگوں کی بات ہو یا اپوزیشن سائیڈ سے بات ہو، ناظرین ضمیر بہت بکتے ہیں، جس پہ ہم نے پہلے بھی پروگرام میں بات کی تھی کہ کیا یہ سسٹم ایسے چلتا رہے گا. بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد یہیں سارے کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر، اور اس معاملے میں اس وقت کون کون سی کنفیوژنس کریٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. تو صدیق میں آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت سب سے زیادہ تحریک عدم اعتماد شروع ہونے کے بعد، جو معاملہ جب شروع ہوا تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہم نے ٹارگٹ ہوتے دیکھے ہیں وہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، کہ ان کو ہٹایا جائے تو سچویشن بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے صدیق، کیا ان کو ہٹانا ہی اس وقت عمران خان صاحب کے پاس سلوشن ہے، اور کیا واقعی میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت چینج ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، متضاد خبریں ہیں. اور میں کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ ملاقات میں جو میں نے پرسیپشن لی تھی وہ یہی تھی کہ فوری طور پر عمران خان صاحب کا عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے تعریفیں کی عثمان بزدار صاحب کی، کہا کہ عثمان بزدار بڑا عاجز آدمی ہے، اس میں غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، شہباز شریف کی طرح شوباز نہیں ہے، اس نے جنوبی پنجاب میں بہت جو ہے وہ کام شروع کیے ہیں، اس نے ایم پی ایز کو فنڈز دیے ہیں، ایم پی او سے محبت کرتے ہیں، ایم پی او کی قدر کرتے ہیں، اور اس کے خلاف صرف وہ ایم پی ایز ہیں جو خود وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹا کر کسی اور کو بنانا ہے تو کوئی وجوہات ہونی چاہیے، تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے وزیر اعلیٰ پنجاب کو چینج کر دیں، پھر ظاہر ہے نمبر گیم کو دیکھنا ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسری طرف اگر میں یہ بات کہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں عثمان بزدار کو تبدیل کرتا، تو پھر ظاہر ہے یہاں پہ ان کے لیے عثمان بزدار کو تبدیل نہ کرنے کا جب وہ اناؤنس کر دیں گے، کیونکہ ابھی وہ کوشش کریں گے پولیٹیکلی کسی طرح سے وفاق والا معاملہ دیکھ لیں، اس کے بعد اس سارے معاملے کو دیکھیں. لیکن اگر عمران خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں عثمان بزدار کو نہیں ہٹاتا، تو جہانگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ دیکھیں ایک تو وفاق میں ٹوٹل 4 ایم این ایز ایسے بتائے جاتے ہیں جو کہ ان دونوں کے کہنے پر جو ہے ہو سکتا ہے اپوزیشن کا ساتھ دیں، وہ بھی اب اس لیے اس میں کوئی دم خم نہیں رہ گیا 63(1)(a) کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ پنجاب میں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں عثمان بزدار کے خلاف، کون کون لائے گا؟
کیا جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان جس نام پر متفق ہوں گے کہ علیم خان صاحب کے نام پر، کیا مسلم لیگ نون اس نام کو مان لے گی؟ اگر یہ دونوں مل کے کاف لیگ کے ساتھ چلے جاتے ہیں کیا نون لیگ مان جائے گی؟ اگر نون لیگ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بنانا چاہتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب تو کیا جہانگیر ترین، علیم خان اور کاف لیگ مان جائیں گے؟ تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف جو ہے وہ اگر عدم اعتماد آئے گی تو وہ وہاں پر بھی کامیاب ہوگی، وہاں پر بھی بڑے مسائل ہیں. اور ابھی تو اس وقت آپ دیکھیں وفاق میں اس وقت جو تصادم کی صورتحال ہے، جو کمپلیکیشنز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو صورتحال ہے وہ بہت ٹف ہے اور چیزیں بڑی تیز سے بدل رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور چیز، جس ایشو پہ میڈیا پہ زیادہ بات ہوگی نا اس کے اوپر زیادہ آگ لگی ہوئی نظر آئے گی. جو میڈیا سے اوجھل ہو جائے گا لگے گا کہ وہ ایشو ہے ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں آپ اس وقت جو اسلام آباد میں تصادم کی صورتحال ہے، اب پنجاب آپ کو بھول جائے گا. جہانگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ، آپ میڈیا کس پہ فوکس کر رہا ہے. دیکھیں اب میڈیا جس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دے نا وہ خبر بالکل اور وہ ایشو بالکل نیچے آ جاتا ہے. اور میڈیا جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا لگ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی وہ ہے. ٹھیک ہے، یہیں سے آگے میں عدیل آپ کی طرف آؤں گی. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اس وقت پارلیمنٹ لاجز میں آپریشن بھی چل رہا ہے، تصادم کی صورتحال ہے، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے نہیں لانی؟ وہ تو چلے اس کو آپ آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں اگر اپوزیشن چاہ رہی ہے تحریک عدم اعتماد لانا. لیکن یہ اس قسم کی سیاست، اس قسم کی تصادم کیا یہ سوٹ کرے گا، چاہے وہ حکومت کی بات ہو اس کو یا اپوزیشن کی بات کرے اس کو؟ دیکھیں حکومت خود بھی جب اپوزیشن میں تھی یہی کچھ کرتی رہی. اس وقت جب عمران خان صاحب 126 دن کے دھرنے میں یہ کہتے تھے کہ جناب آپ سول نافرمانی کی تحریک چل گئی اور جناب آپ نے بل نہیں جمع کرانے، بل پھاڑ دیے، آپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی کوئی پولیس نے گرفتار کیا تو آپ نے ان کو پریشرائز کیا. تو یہ ساری فوٹیجز سامنے آئی تھیں. پھر پی ٹی وی پہ حملہ جب ہوا تو ہم اس وقت وہیں پر موجود تھے، جو کارکن جو تھے پی ٹی وی میں گھسے تھے. تو یہ تو انفارچونیٹلی ہماری چل رہی ہے. سوری دل کٹ یو آف، آئی ایم کٹنگ یو آف. اس وقت مولانا فضل الرحمان نے بطور احتجاج گرفتاری دینے کا بھی اعلان کیا ہے، پارلیمنٹ لاجز میں موجود ہیں. یہ صرف اعلان ہی ہے، کریں گے نہیں. یہ محض اعلان ہے، یہی پوچھنے لگی تھی، محض اعلان ہے یا یہ واقعی میں کچھ تبدیلی لا سکتا ہے یہ بیان؟ یہ صدیق جان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ اعلان ہی ہے کیونکہ ابھی تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے. یہ تو معاملے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ جو تصادم کی صورتحال ہے نا شہر اقتدار میں، یہ حکومت کو سوٹ کرتی ہے. حکومت کو سوٹ کرتی ہے کیونکہ حکومت دیکھیں نا، حکومت کے پاس اب کیا ہوگا. اب مثال کے طور پہ حکومت کیا کرتی ہے، لیکن اپوزیشن میں تو سیمپتھیز لے سکتی ہے. دیکھیں اپوزیشن کس کی لے گی؟ کیا اچھا ہمدردیاں لے بھی لیں، وہ تو آج بھی کہتے ہیں دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر وزیر اعظم نواز شریف ہیں، تو کیا وہ وزیر اعظم ہیں؟ دیکھیں حکومت اس میں کیا کر سکتی ہے، ایف آئی آر درج کر کے رکھ سکتی ہے، خاموش رہ سکتی ہے، عین اس دن جس دن عدم اعتماد پیش ہو 5-7 بندوں کو گرفتار کر سکتی ہے. یہ بعد میں ہوتا رہے گا کہ ان کو گرفتار کیا تھا، نہیں کیا تھا، کہاں سے کیا تھا، کہاں سے نہیں کیا تھا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروڈکشن آرڈر بھی تو اسپیکر نے جاری کرنے ہوتے ہیں. پروڈکشن آرڈر اسپیکر نے جاری کرنے ہوتے ہیں. تو چیزیں جو ہے نا وہ حکومت کے پاس کارڈز بہت زیادہ ہے، اور اس تصادم کی صورتحال کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس ریاستی مشینری ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس آپشنز ہیں. تو لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا دل کہ آپ اس اختیار کو ناجائز طور پر استعمال کریں. دیکھیں حکومت کے پاس کیا آپشن ہے. حکومت یہ تو ریاست کے اندر ریاست بن گئی، اور جب پارلیمنٹ لاجز کی یہ صورتحال ہوگی تو ملک عام حصوں کی کیا صورتحال ہوگی. حکومت کا جو یہ اختیار ہے کہ اس طرح سے یہ جو کریک ڈاؤن کیا ہے، اس کے یہ اگر نہیں حکومت کرے گی تو حکومت نہیں عدیل بڑائی صاحب حکومت کیسے نہ کرتی. پارلیمنٹ لاجز میں ایک رٹ ریاست کی رٹ ہے، یہ تو ریاست کی رٹ ہے. لیکن یہ جب فیوچر میں ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے ایسا نہیں ماریا کب ایسے ہوا ہے کہ ماریا کب پہلے کی بات کریں جو پہلے عمران خان صاحب تھے اور پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا، سیاسی جماعتیں تو غلط ہی کام کرتے ہیں. 126 دن کے دھرنے میں کب ایسے ہوا کہ عمران خان کے کارکنان نے جا کے دھاوا بول دیا لاجز کے اوپر؟ نہیں لیکن پی ٹی وی پہ تو بول دیا تھا، پی ٹی وی پہ بول دیا تو کیس بھگت رہے آئے. اور 126 دن کیا ہوتا رہا صدیق، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بھی عوام کو بتانا پڑے گا. خیر ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.